وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا آپریشن بنیان مرصوص میں 2 زخمی فوجی اہلکاروں کی شہادت پر تعزیت کا اظہار۔ شہید سینئر ٹیکنیشین محمد ایاز اور حوالدار محمد نوید کو خراج عقیدت پیش کیا۔ محسن نقوی نے کہا، شہداء پوری قوم کے ہیرو ہیں، قوم تا قیامت شہدائے وطن کی احسان مند رہے گی۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم شہباز شریف کی جانب سے سیالکوٹ چھاونی کا دورہ کیا گیا ہے، جس کے مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ انہوں نے جوانوں کا حوصلہ بڑھایا، ان سے ملاقات کی، مصافحہ کیا، گلے ملے۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر بھی ان کے ہمراہ موجود تھے۔ وزیراعظم کی جانب سے جوانوں سے گفتگو بھی کی گئی اور ان کی جانب سے کہا گیا کہ پاکستان کی غیر جانبدارانہ جو تحقیقات ہیں وہ آفر کی گئی تھی انڈیا کو، لیکن ان کی جانب سے جہریت کا راستہ اپنایا گیا۔ وزیراعظم شہباز شریف کی جانب سے آپریشن بنیان مرصوص کی فرنٹ لائن میں شامل پسروٹ چھاونی سیالکوٹ کا دورہ کیا گیا ہے، جس کے مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف نے افسران اور جوانوں سے ملاقاتیں کی۔ نائب وزیراعظم اسحاق ڈار، وزیر دفاع خواجہ آصف، آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر اور ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو، دیگر حکام بھی ان کے ہمراہ موجود تھے۔ وزیراعظم کی جانب سے پسروٹ چھاونی میں موجود افسران اور جوانوں سے تاریخی گفتگو بھی کی گئی۔ وزیراعظم کی جانب سے جوانوں کا حوصلہ بڑھایا گیا۔ انہوں نے فرنٹ لائن پر موجود جوانوں سے ملاقات کی۔ جنرل سید عاصم منیر آرمی چیف وہ بھی ان کے ہمراہ موجود تھے، جبکہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو اور دیگر سیاسی قیادت بھی ان کے ہمراہ موجود تھی۔ وزیراعظم کی جانب سے پسروٹ چھاونی میں افسران اور جوانوں سے تاریخی گفتگو بھی کی گئی۔ وزیراعظم شہباز شریف نے افسران اور جوانوں سے ملاقات کی، جبکہ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر بھی وزیراعظم کے ہمراہ تھے۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو اور دیگر حکام بھی وزیراعظم کے ساتھ موجود تھے۔ نائب وزیراعظم اسحاق ڈار، وزیر دفاع خواجہ آصف، آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر اور ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو، دیگر حکام بھی وزیراعظم کے ہمراہ موجود تھے۔ وزیراعظم شہباز شریف کی جانب سے یہ دورہ کیا گیا ہے۔ پسروٹ چھاونی ہے سیالکوٹ میں، جہاں پر وزیراعظم نے دورہ کیا۔ وزیراعظم شہباز شریف اور آرمی چیف جوانوں سے ملے، ان سے مصافحہ کیا، گلے ملے، ان کا حوصلہ بڑھایا، جبکہ وزیراعظم شہباز شریف کی جانب سے جوانوں سے بات چیت بھی کی گئی اور وزیراعظم شہباز شریف کو تمام تر صورتحال جو کچھ دنوں میں بنی تھی اس پر بریفنگ بھی دی گئی۔ وزیراعظم نے پسرور چھاونی سیالکوٹ کا یہ دورہ کیا ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کو جنگ کے دوران تمام تر معاملات پر بریفنگ بھی دی گئی، جبکہ وزیراعظم کی جانب سے جوانوں سے گفتگو بھی کی گئی۔ وزیراعظم شہباز شریف کی جانب سے جوانوں سے گفتگو کے دوران کہا گیا کہ مسلح افواج کی جانب سے بڑی بہادری سے وطن کا دفاع کیا گیا اور وزیراعظم نے پاکستان زندہ باد کے نعرے بھی بلند کیے۔ وزیراعظم نے کہا کہ دشمن کی بزدلانہ جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا گیا ہے۔ وزیراعظم کی جانب سے جوانوں سے یہ گفتگو کی گئی ہے۔ احمد منصور ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ احمد بتائیے گا، وزیراعظم کی جانب سے پسرور چھاونی کا دورہ کیا گیا ہے، کیا گفتگو کی انہوں نے جوانوں سے؟ دیکھیں، وزیر اعظم شہباز شریف نے پسرور سیالکوٹ کا دورہ کیا ہے اور اس موقع پہ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر اور ایئر چیف ظہیر احمد بابر سدھو بھی موجود تھے۔ ڈپٹی وزیر اعظم، وزیر دفاع، وزیر اطلاعات اور دیگر شخصیات بھی وزیر اعظم کے ہمراہ تھیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے آپریشن بنیان مرصوص میں فوج کی بہادری کو سراہا ہے۔ معرکہ حق میں افواج پاکستان کی پیشہ ورانہ مہارت کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور تمام جو وفد ہیں ان کو جو پاک بھارت جڑتے ہیں، لڑائی کی نوعیت ہے اور فوجی دستوں کی تیاریاں ہیں، ان پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ پاکستانی افواج نے دشمن کی جارحیت کا فوری اور فیصلہ کن جواب دیا۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا، انہوں نے کہا کہ قوم کے غیر مزلزل عزم نے سپاہ کے حوصلے کو مزید بلند کیا ہے۔ وزیر اعظم نے جوانوں سے ملاقات کی، ان کے مورال اور تیاریوں پر اطمینان کا اظہار کیا اور کہا کہ دفاع وطن پر مامور جوان ہماری قوم کا فخر ہیں، شعبہ ہماری تاریخ کا درخشاں باب ہیں، قوم ان کی مقروض رہے گی۔ بچوں، خواتین اور بزرگوں پر حملہ افسوسناک اور بھارتی دعوے جھوٹ پر مبنی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ بھارت نے جان بوجھ کر غیر جانبدار تحقیقات سے راہ فرار اختیار کی۔ جھوٹے بہانے، تکبر اور جارحیت پر بھارت کو بھرپور جواب ملا اور الحمدللہ چند گھنٹوں میں پاکستان نے دشمن کے عزائم خاک میں ملا دیے۔ اس موقع پہ آرمی چیف اور کور کمانڈر گجرانوالہ نے جو وزیر اعظم کا استقبال کیا جب اس اہم دورے پر وزیر اعظم اپنی کابینہ ارکان کے ساتھ یہاں پہنچے تھے۔ جی ٹھیک ہے احمد منصور، بہت شکریہ، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔
वज़ीर आज़म की जानिब से ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस के फ्रंट लाइन में शामिल पसरूर, छावनी, सियालकोट का दौरा किया गया है। वज़ीर आज़म की जानिब से कहा गया कि हमें अपने शहदा पर फ़ख्र, कौम हमेशा शहीदों की मकरूज़ रहेगी। वज़ीर आज़म की जानिब से मार्का हक़ के दौरान ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की फ्रंट लाइन का दौरा किया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पसरूर, छावनी, सियालकोट का दौरा किया है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू भी वज़ीर आज़म के हमरा थे। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार, वफाकी वज़रा ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल और अताउल्लाह तारड़ भी साथ थे। वज़ीर आज़म ने ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में शरीक फ़ौजियों की बहादरी पर उनकी तारीफ़ की, जबकि वज़ीर आज़म को जंग के दौरान ऑपरेशनल तैयारियों पर जामे ब्रीफिंग भी दी गई। वज़ीर आज़म की मार्के हक़ में अफ़वाज पाकिस्तान की शानदार कारकर्दगी की सताइश। बहादुर अफवाज ने कौम के गैर मुतज़लज़ल अज़्म के साथ मादरे वतन का दिफ़ा किया। वज़ीर आज़म की जानिब से ये कहा गया, उन्होंने कहा कि बहादुर अफवाज ने दुश्मन की नापाक जाहरियत का फ़ैसला कुन जवाब भी दिया। तारीख़ याद रखेगी कि किस तरह चंद घंटे में दुश्मन की जाहरियत को नाकाम बनाया गया। कौम को अपने निडर सपूतों और मोहसनों पर फ़ख्र है। वज़ीर आज़म ने अफसरान और जवानों से गुफ्तगू भी की है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से जवानों से मुलाकात की गई। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज जिंदाबाद के नारे लगाए गए। आर्मी चीफ उनके हमरा मौजूद थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जवानों के साथ घुल मिल गए, उनके साथ मुसाफ़ा किया, गले मिले, उनसे बातचीत की और जो ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस है उस हवाले से उनसे तफसीलात जानी, उनसे इंफॉर्मेशन ली। जबकि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर भी उनके हमरा थे। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू भी उनके साथ थे। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार, वफाकी वज़रा ख्वाजा आसिफ और एहसन इकबाल भी उनके साथ थे। वज़ीर आज़म को ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में शरीक फ़ौजियों की बहादरी की उनकी जानिब से तारीफ़ की गई, जबकि जंग के दौरान ऑपरेशनल तैयारियों पर जामे ब्रीफिंग भी दी गई। वज़ीर आज़म की मार्के हक़ में अफ़वाज पाकिस्तान की शानदार कारकर्दगी की सताइश। बहादुर अफ़वाज ने कौम के गैर मुतज़लज़ल अज़्म के साथ मादरे वतन का दिफ़ा किया। वज़ीर आज़म ने इस मौके पर यह कहा, मज़ीद कहा कि बहादुर अफ़वाज ने दुश्मन की नापाक जाहरियत का फ़ैसला कुन जवाब दिया। तारीख़ याद रखेगी किस तरह चंद घंटे में दुश्मन की जाहरियत को नाकाम बनाया गया। कौम को अपने निडर सपूतों और मोहसनों पर फ़ख्र है। वज़ीर आज़म ने अफसरान और जवानों से गुफ्तगू की। पाकिस्तान की गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश के बावजूद भारत ने जाहरियत का रास्ता अपनाया। मगरूर, खुद पसंद और अनापरस्ती की बुनियाद पर की गई जाहरियत का मुँह तोड़ जवाब दिया गया। हमें अपने शहदा पर फ़ख्र और कौम हमेशा शहीदों की मकरूज़ रहेगी। वज़ीर आज़म की जानिब से गुफ्तगू के दौरान ये कहा गया। वज़ीर आज़म जवानों के साथ घुल मिल गए, उनके साथ मुसाफ़ा किया, जबकि उनसे मुलाकात की। साथ ही साथ उन्होंने उनका हौसला भी बढ़ाया। पाक फ़ौज के हक़ में नारे बुलंद किए, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे बुलंद किए गए। वफाकी वज़रा भी उनके हमरा मौजूद थे। इसाक डार उनके साथ थे, एहसन इकबाल उनके साथ थे। जबकि वज़ीर आज़म के ऑपरेशनल बुनियानुल मरसूस में शरीक फ़ौजियों की बहादरी पर उन्होंने फ़ख्र किया और ऑपरेशनल तैयारियों पर वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग भी दी गई। वज़ीर आज़म ने मार्के हक़ में अफ़वाज पाकिस्तान की शानदार कारकर्दगी की सताइश की। बहादुर अफवाज ने कौम के गैर मुतज़लज़ल आज़म के साथ मादरे वतन का दिफ़ा किया। वज़ीर आज़म की जानिब से यह कहा गया।